लंका 2-4टा पड़ी पिज 2-4टा पड़ी आड़ू 2-4टा सब बिलाती 2-4टा पड़ी देखु देखु माने 7-8 मास केमती कटिगला मोर तो गला मास पेमेंट आस पेमेंट पहुँचला मत वर्ष गोटे जुग बीतीगले सेमती लगुच ओहो जाओ आज टे जल्दी उठी जाइए टाइम आसिक 3:56 मैं 4टा हाँ जाऊँ हाफ नाइट मैंने हाफ नाइट पिला टाइम हो गला हाफ नाइट ड्यूटी जो मैंने जी टाइम हो गला तो मैं जल्दी उठी जाइए जाओ भी मैंने डेली गोटे जापार नी एमती शुली पूरा सन्ध्या जाऊे सन्ध्या उठी तो आज जल्दी उठी मुँह फुँ धोई धुआकी कथा तो हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने तो आज जल्दी उठी जाइए जल्दी माने हाफ नाइट पिला टाइम माने ड्यूटी जा टाइम माने दिन 4टा है 4:30 हाफ नाइट पिला ड्यूटी टाइम तो आज जल्दी उठी जाइए माने ना एमती जल्दी उठी पार ना 2-3 दिन है एक्चुअली फुल नाइट ड्यूटी जाऊँ ना गोटे दिन गोटे ड्यूटी जाऊँगी आसुली 8टार आसला बहुत जोर निद लगुला गाधे खाई खुआई जल्दी मैंने शुई जाऊँगी भावुली जल्दी शुई जल्दी उठीबी हेल्ले उठी पार नी सन्ध्या हो जाऊँ तो से 2-3 दिन है ब्लॉग को वीडियो आसुन टाइम हो ना मैंने उठिला बेलू लेट हो जाऊँ ना तापर मेन कथा हूँ से दिन चाउल एक्चुअली चाउल सरी जाइए मोर भी एक ख्याल नहीं तो ठीक जो दिन चाउल सरला माने से दिन ही मु राति एक्चुअली माने आग दिन राति भात खाई नी एमती बुलाया जाइए माने 3टा टाइम एमती बाहरी मैंने दिन 3टा-4टा टाइम बाहरी राति 9टा 9 साढ़े 9 एमती आसिली से दिन एक्चुअली भात भात थिला भात माने थिला माने कम भी थिला तो से दिन ही चाउल सरी एक्चुअली से दिन राति आसिक लेट नाइट आसिले ना राति आसिक खाई नी एमती शुई जाइए शोई एमती शुई जाती राति 1टे उठिकी ड्यूटी पड़ेली राति 1टे उठिकी ड्यूटी पड़ेली तो आसिली 8टार आसिक एक्चुअली बहुत प्रबल भोक लगे मैंने आउ गोटे कथा एमती साइड्रे मैंने आमर ड्यूटी साइड्रे एमती जी भी से सांग मैंने अच्छा 5टा टाइम समोसा माने कंपनी से कैंटीन बिकवाई आसती समोसा टाइम माने 5टार चा आसे ना से टाइम समोसा बिकवाई आसती तो क्या पाखे कंपनी टोकन थाए कैंटीन जो टोकन थाए मिल टोकन आउ टिफिन टोकन से कैंटीन थे से देखले मैंने से देले से माने से दियंती से ये समोसा कि खाइबा खाइबा से जहाँ भी दियंती तो से दिन मो पाखे तो किसी भी नहीं माने पैसा भी नहीं आउ टोकन भी नथिला तो एमती मो पाखे थिले कि नथिले सेटा अलग कथा एमती से केते जन अच्छा जो खाइबे जहाँ भी से समोसा फमोसा आनी खाती तो एमती मत सांग करती मत दिखती से दिन देख एमती गोटे मुझे रात खाई ना एमती ड्यूटी जाइए तथा माने मुझे एमती मत भोक लगुच ना मत किए डाकती कि मत किए गोटे हेल्ले भी समोसा देते माने सबुदिन डाकती से दिन कहीं भी डाकिले चलो से दिन पानी पीकी चा पीकी रातिटा कटेले 8टार आसिले 8टार आसला रूम रे भी खाइबा नहीं आड़ एमती टेंशन लगे रूम रे भी खाइबा नहीं दुकान को गले दुकान रे भी सब चाउल सरी जाइए से दुकान वाला कहला 3-4 दिन चाउल दुकान वाला कहला 3-4 दिन पर चाउल आस मला मनीष तापर मु कौन करी जहाँ भी हो गोटे जिनस रखी बहुत साहाଯ୍य करे तुम मान को देखुची ये गोटे जिनस रखी यहाँ हूँ बिस्कुट डबार बिस्कुट केतटा अच्छी सब माने आणिकी रखी दे थे जब भी
ଏମିତି ଯଦି ବି ଭୋକ ଫୋକ ଲାଗେ ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କାଢ଼ିକି ଖାଇଦିଏ। ତ ସେଇଦିନ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ତ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଚାଉଳ କଥା, ଚାଉଳ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା କି ଆଉ ଚାଉଳ ନାହିଁ, 4 ଦିନ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ତ କ'ଣ କରିବି ସାରା ରୁମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଖୋଲା ଚାଉଳ ଏମିତିରେ 10-15 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେ ଯାହା ବି ନେବ ବରଂ 2-4 ଦିନ ଚଳିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏଇଠି ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ରାନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଦେଖିବୁ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ବିଲାତି 2-4ଟା, ଲଙ୍କା 2-4ଟା, ଆଳୁ 2-4ଟା, ପିଆଜ 2-4ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆଜିକା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମାଛ ଆଣି 2 ଦିନ ହେଲା ଠିକ୍ ସେ ଖିଆ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ମାଛ ଆଣିକି ଖାଇବା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଇକି ମାନେ 6ରୁ ମାନେ ସକାଳ 6ରୁ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଛି ଯୋଉଠି ମାଛ ଆସେ। ମାଛ ବୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ସେ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ବୁଡ଼ି ଆସେ। ତ ସିଏ ବିକ୍ରି କରେ ସେଇଠି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଛି ମାଛ ବୁଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ, ସକାଳେ 6ରୁ ଯାଇକି ବସିଛି। ମାଛ ବୁଡ଼ି ଆସୁନି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଛି, ହଁ ଆସିବ ହଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ 6ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଆସିବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। କେବେ ଏମିତି 7ଟା 7:30 8ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ ବୋଧେ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଏମିତି 6ଟାରେ ବସିକି ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସମୟ ମାନେ 7:30 ହେଇଗଲା, 7:30 8 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖୁନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଆଉ ଦେଖେନି, ମୁଁ ରିଲ୍ ଦେଖୁଛି। 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରିଲ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଉଠି ବସେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆସିନି। ପୁଣି ରିଲ୍ ଦେଖେ, ତା ଜାଗାକୁ ଦେଖେ, ଆସିନି ଶଳାରେ। ତାପରେ 8ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ହେଲାନି ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ବାରଟା କି ବାର। ଦେଖିବ ତାପରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲାକୁ ସୋମବାର। ଦେଖ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋର ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲି ଖାଲିଟାରେ। ମୁଁ ଖାଲି ମାଛ ଚକ୍କରରେ ଆରେ ଏମିତି ବି ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଫୋନ୍ଟା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି କି ବାର କି କ'ଣ, ଏତେ ବି ଆନରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜିକାଲି କେମିତି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଶୋଉଛି ଆଜିକାଲି ନା ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଶୋଉଛି ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଉ। ଶେଷ କରିବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ସେମିତି ଯାଇ ହେଉନି କି ଭଲ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ତମମାନେ ସବୁ ବୋରିଂ ବି ହେଉଥିବ, ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯିବି ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଇସାଟାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଟଙ୍କାଟାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉନି। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା କୁଆଡ଼େ ଯଦି ବି ଯିବ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ହେଲେ ବି ଖାଇବ, ତ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ପନିପରିବା, ଲଙ୍କା 2-4ଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପିଆଜ 2-4ଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ 2-4ଟା, ସବୁ ବିଲାତି 2-4ଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯାଏ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ 7-8 ମାସ କେମିତି କଟିଗଲା। ମୋର ତ ଏଇ ଗଲା ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା ସେମିତି ଲାଗୁଛି।
ଛାଡ଼ ଆଜି କେତେ 29 28 ନା 29 ଆସିଲା ମୋ ଡେଟ୍ ବି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତାରିଖ ହଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ବି ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଖାଲି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁଥିବ, ଜାଗା ସେମିତି କିଛି। ତ ଚାଲ କାଲିଠୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାଲି ପରଦିନଠୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ।